अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत होंगे। आदिल भाई मंजर नईमी साहब जुड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हज़रत अल्लामा व मौलाना मंजर नईमी साहब क़िबला अल मुहिब फाउंडेशन फेसबुक लाइव ग्रुप में। शुक्रिया, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। अभी हम लोगों का प्रोग्राम जो है ना वो लाइव चल रहा है, शुरू हो चुका है। मैं बस जी कुछ ही मतलब कुछ बातें मैं नाजरीन से कर रहा था। जी जी जी, हाँ जारी रखें आप। जी जी जी। बड़ी खुशी की बात है नाजरीन कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मेहमान शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मंजर नईमी साहब क़िबला जो दिल्ली से तशरीफ़ रखते हैं, वो भी आपके सामने लाइव हैं। इनके अलावा और हमारे नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत भाई मोहतरम आसिफ कमाल सैफ़ी साहब जो कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाले हैं, और उनके अलावा शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना आदिल रज़ा नईमी साहब मुरादाबादी, वो भी आप तक कुछ ही वक्तों में पहुंच जाएंगे। मैंने लिंक भेज दिया है उनको। और सबसे बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात तो ये है कि खतीब बरक़ुबार हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रमज़ान हैदर साहब क़िबला साहिबगंज झारखंड से वो भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सामईन की दुआओं से इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा जाएगा। और आप ज़रा भी दुआ करें इस ग्रुप के लिए, और ख़ास करके हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी साहब क़िबला जो इस ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काफ़ी वक्त देते हैं हमको और इस ग्रुप को सजने संवारने में, और अल्हम्दुलिल्लाह दावतें ज़्यादातर वही देते हैं सबको। हमारा तो काम बस यही है कि हम डायरेक्टरी मतलब क्या कि तमाम मेहमानों को एक साथ हम जोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत वही देते हैं। और कल का प्रोग्राम मुलतवी किया गया था, जिसकी वजह से मतलब सबब ये था कि नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था हमारे, और इसके अलावा हमारा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो चुका है अभी। मतलब ख़राब क्या कि उसमें नेटवर्क वो वाईफाई का कनेक्शन नहीं ले रहा है, बार बार विंडोज़ को अपडेट मांग रहा है वो। तो अभी लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद है, वरना कभी का मैं चल गया होता वो अपडेट कराने के लिए। तो अभी मैं मोबाइल ही से लाइव चलाता हूँ। और कल का प्रोग्राम मुलतवी किया गया था, बारिश भी काफ़ी बहुत तेज़ हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंबई से एक साहब जुड़ चुके हैं, हज़रत शायर इस्लाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हामिद रज़ा हबीबी साहब क़िबला मुंबई चांदी वली से जो तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी हम लोगों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कांदी वली। और हुजूर अभी कुछ ही देर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्त खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी साहब वो भी जलवगर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको उनकी भी नूरानी बयानात सुननी है। चलिए, जब तक के लिए हमारे मेहमान आ रहे हैं, भाई मोहतरम अली रज़ा रहबर साहब क़िबला वो भी जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मुहिब फाउंडेशन फेसबुक ग्रुप में आपका खैर मकदम है अली भाई। हाँ, और खैर ये मकदम हमेशा है आप तमाम तर रहबाब का भी। माशाअल्लाह मोहतरम भाई कारी दानिश रजा साहब किबला कादरी कानपुरी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस पेज जी के जी बानी सरपरस्त मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर रजा साहब किबला मुहिब्बुल कादरी अलकलम फाउंडेशन में रिसर्च स्कॉलर है, मेरे भाई हैं माशाअल्लाह। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आया हूँ,
दूसरे चैनल से कट के इधर आया हूँ, है कि नहीं? जी जी असल में मैं लैपटॉप में लाइव हूँ, मेरे मेल पे सारे लिंक है, मैं फटाक से आ गया आपकी मोहब्बतों का बस जायजा लेने के लिए कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, जी मोहतरम कारी दानिश अल्हम्दुलिल्लाह। कानपुरी से, अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिबुल कादरी से। अपने मेहमान लोग कहाँ हैं दानिश भाई? जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं शायर अहले सुन्नत मौलाना मंजर नईमी साहब क़िबला, जो दिल्ली से तशरीफ रखते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे उनकी खतीब भी तस्वीर हैं। नहीं आ रही, उनकी तस्वीर नहीं आ रही है, हजरत तो सुन पा उनकी रहे हैं? तस्वीर नहीं आ रही है। हजरत को अर्ज करें। जी जी मौलाना हुजूर, मंजर साहब जी जी हुजूर, तस्वीर नहीं अस्सलाम आ तशरीफ, रही आपकी उनकी। तस्वीर नहीं आ रही है। असल में मैं जरा मशरूब हूँ इस वक्त, इसलिए मैं सोचा आपसे छुपा करके जो है कुछ मैं खा पी लूँ जरा, इसलिए वीडियो ऑफ रखा हूँ। अरे हम जी लोगों जी को जी दिखा के खाए हजरत, हम लोगों को भी खाने में शामिल कीजिए हजरत। जी 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 माशाल्लाह, साथ में हाँ भी ये हुई ना बात। मुफ्ती साहब भी और जुड़े देखिए कि हुए इस हैं। वक्त माशाअल्लाह मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम, शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिबुल कादरी साहब की इस वक्त लाइव हो चुके हैं। इस अल मुहिब फाउंडेशन के बानी व बानी है, सरपरस्त हैं हुजूर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम मुफ्ती साहब किबला। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैर मकदम है आपका, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह, आपकी बहुत बहुत आमद में। मुबारक हो भाई प्रोग्राम। मुहिद्द ग्रामी आली वकार, जी शुक्रिया अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, बखैर हैं अल्लामा इखलास मंजर साहब? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप बुजुर्गों की। जी इस वक्त आप जी देख मुफ्ती रहे साहब हैं बताएं जरा। जी आप देख रहे हैं जी मुफ्ती कि साहब जरा बताएं कि मुफ्ती साहब जरा बताएं कि अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी साहब, नकीबुल आजम हजरत आसिफ कमाल सैफी साहब की वो लोग कब तक लाइव होंगे? जी अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी साहब बस थोड़ी देर में हजरत की आमद होने वाली है, और ये माशाअल्लाह बड़ी माशाअल्लाह। बात है कि आज उनकी आमद होगी। हजरत एक अच्छे खतीब, बामल आलिम दीन और शेख तरीक़त की हैसियत रखते हैं। हक है, और हमारे साथ हक रहबर है, हक भाई है। आप जुड़ गए हैं तो यकीनन इनकलाब आ गया है, और मैं बहुत खुश हूँ और मुबारकबाद पेश हजरत करता हूँ आपको। मैं दावलुम जी शुक्रिया, मैं दूसरे चैनल से जी आया हूँ, रिमूव होके अभी फिर चला जाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहे। वो आपके करीब में हमारे एक खास आसिफ दोस्त, भाई कहाँ है? जी वो उनकी आमद भी होने वाली है, हजरत नकीबुल हिंद मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहब रामपुरी। जी जी वो असल में जी उनके जी साथ भी कल उनको रहना था, और ऐसा हुआ कि कल प्रोग्राम जी मुलतवी हो गया था कुछ वजूहात कर, और आज वो मॉरिशस के एक प्रोग्राम से लाइव हैं। बस थोड़ी ही देर में उनकी आमद होगी। आपके करीब में ये मुहिब मोहतरम एक अच्छे आलिम दीन की शक्ल सूरत में हजरत अल्लामा इखलास मंजर नईमी साहब तशरीफ रखते हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक माशाअल्लाह। हैं, नात शरीफ भी पढ़ते हैं और अच्छा खिताब भी फरमाते हैं। दिल्ली की एक मस्जिद में इमाम खतीब हैं और मेरे रफ़क़ाए दर्स में से हैं। हजरत माशाअल्लाह, की आमद पर मैं शुक्रगुजार बहुत हूँ खूब, हजरत का। जी तो बहुत मैं बहुत अर्ज शुक्रिया। ये करूँ, जी तो अब आप प्रोग्राम का आगाज फरमाएं, हजरत कारी साहब से तिलावत करवाएं, उसके बाद हजरत की नात खानी करवाएं, फिर ऐसा होगा कि हजरत कुछ पैगाम भी देंगे हमारे नादरीन और सामीन को। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर शब की तरह आज भी अल मुनीब फाउंडेशन की जानिब से होने वाला रात के इस प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम फेसबुक लाइव चैनल पर तमाम तर सामीन व नाज़रीन का हम खैर मकदम करते हैं। इस प्रोग्राम की आज सदारत कर रहे और सरपरस्ती कर रहे हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफक्किर इस्लाम खतीबुल मुल्क अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साबिर रजा मुहिबुल कादरी साहब किबला, अल मुहिब फाउंडेशन के बानी। उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, उनकी मेहनत से, उनकी काविश से ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। और बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी इंतजार के मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू कर देना चाहिए। रात के इस वक्त आप देख रहे हैं कि 10:40 हो चुके हैं और 9:09 50 सेकंड से ये प्रोग्राम लाइव है। आइए दस्तूर के मुताबिक
ایک سب سے پہلے کہ آج میں بھی کیا میں تجوید و قرأت کا بڑا خوبصورت نام محترم بھائی قاری دانش رضا کانپوری سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ المحب فاؤنڈیشن کے ہونے والے اس پروگرام کے آغاز تلاوت کلام اللہ سے آپ سماعت کریں تاکہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں آغاز کا یہ سلسلہ جاری ہو سکے۔ جی دانش بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين حكيمين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں جماعت اہل سنت کے ایک عظیم ترین شخصیت مفکر اسلام خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا صابر رضا محب القادری صاحب قبلہ کی محنت اور قد و کاوش کی بنیاد پر یہ پروگرام روزانہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پروگرام کئی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے لائیو اسٹریم کے ذریعے سے، اور پروگرام ماشاءاللہ بہت کامیاب چل رہا ہے۔ اور ہمارے ایک مہمان اس وقت ممبر نور پر یعنی کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب نایاب کے لیے بالکل تیار ہیں، ان کی گفتگو بھی سننے کا موقع ہم سبوں کو فراہم ہوگا، زیادہ کوئی تاخیر نہیں کرنی ہے۔ جی تھوڑی دیر کے بعد نقیب الملک نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا آصف کمال سیفی صاحب کی رامپوری وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا رمضان حیدر صاحب قبلہ فردوسی، ان کی بھی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بہت پرمقص خطاب ہوتا ہے، ایک اچھے ادیب ہے، ایک اچھے خطیب ہے، ایک اچھے شاعر بھی ہے ماشاءاللہ علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب قبلہ، وہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑنے والے ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ زیادہ کوئی تاخیر مجھے نہیں کرنی ہے، میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور محترم
कौन हजरत हैं? अब यहाँ पे नाम सही से नहीं आ रहा है। अखलास मंजर दानिश साहब भाई, शायद। जी जी जी, लीजिए नाम। माशाअल्लाह। इस वक्त हमारे डिस्प्ले पर, हमारे कैमरे पर इस वक्त शायर हिंदुस्तान, एक अच्छे खतीब भी हैं, एक अच्छे नात ख़्वां भी हैं, एक शायर मंजर से, जो कि दिल्ली राजधानी से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका पुरमग़ज़ खिताब होता है। मैं उनको इस चैनल पे खैर मक़दम करते हुए उनकी बारगाह में ज़हमत कलाम होना चाहता हूँ। और आप अल्लाह के नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ में नात के खूबसूरत गुलदस्ते से नवाजें, ताकि अल मुहिब फाउंडेशन के तमाम तर नाज़रीन और सामीन आपके कलाम को सुनने के बाद गदगद होने में कामयाब हो पाए। वाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जी तआला हुजूर वबरकातुहू। अखलास मंजर साहब क़िबला देहलवी। जी जी जी, जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा आप तमाम हजरात मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना अल्लाहुम्मा व सल्लि अला मौलाना सय्यिदिना व मुहम्मदिन शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु बारिक व सल्लम सल्लिम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने रब का कि उसने इस काबिल बनाया कि हमारे मुहिब गिरामी जनाब साबिर रज़ा मुहिबुल क़ादिर नईमी के का साथी होना और उसका जो है क्लास फ्रेंड होना नसीब हुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़र्रे नाचीज़, बस इन्हीं लोगों की सोहबत का असर है कि साथ में काफ़ी लंबा असर जो है, काफ़ी लंबा टाइम जो है, अरसा जो है, साथ पढ़ने का मौका मिला, एक साथ रहने का, एक दूसरे को समझने का। अमीरुल उलूम शिमनानिया से लेकर के जामिया नईमिया अरबी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद तक हम लोग साथ रहे, एक जमात में रहे। तो इन्हीं लोगों की सोहबत का असर है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वरना ना तो पढ़ने का सलीका है, ना गुफ्तगू करने का। तो मैं अपनी जो है क्या कहते हैं कि वो फटी बास वाली आवाज़ में दो तीन नहीं, मिसरे सामीन के जो है नज़र करना चाहूँगा। बिलखुसूस जो है मुहिब गिरामी जनाब साबिर रज़ा मुहिबुल क़ादरी साहब की तवज्जो चाहूँगा। और आप तमाम हज़रात ख़ास करके जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और नाज़िम जो जिनकी निज़ामत अभी हो रही है, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुहिब गिरामी जनाब मुहिब साबिर रज़ा मुहिबुल क़ादरी नईमी साहब ने जिस भी नियत और गर्ज से इस चैनल को इजाद किया है, मुहिब अल मुहिब फाउंडेशन को, अल्लाह तबारक व तआला इसको दीन दूनी राज चौगुनी तरक्की अता फरमाए और पूरे आलम आमीन इस्लाम में इस चैनल के बयानात से फैज़याब फरमाए। और आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल के सदक़ो तुफ़ैल जो है आलम इस्लाम की और ख़ास करके हमारे तबके की इस्लाह फरमाए। आमीन तो मैं अपनी नाक़िस मालूमात आप तमाम लोगों तक पहुँचाने से क़बल जो है मैं पहले आपको बता दूं, ना तो मैं कोई ख़तीब हूँ, ना मैं मुक़र्रिर हूँ, ना कोई शायर हूँ। बस कभी गा लेता हूँ जो दिल की बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, और कभी नज़म में, कभी नसर में लोगों तक पहुँचा देता हूँ। बस अपनों को अच्छा लग जाता है, बेगानों को तकलीफ हो जाती है। तो मैं आप तमाम हज़रात को के समात के दहलीज तक जो है पहले चंद मिसरे पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। इरशाद होता हो। इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। कि इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में कि इसलिए तो जाते हैं
उम्मती मदीने में, कि इसलिए तो जाते हैं, कि इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, कि मुस्तफा बनाते हैं, कि मुस्तफा बनाते हैं जन्नती मदीने सुभान में, अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत मुस्तफा खूब। बनाते हैं जन्नती मदीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत और उम्दा अंदाज। मुलाजा फरमाएं कि जी, अपने इरशाद होता हो। घर के चौखट को फिर न मुड़ के देखेंगे, अपने वाह घर वाह, की चौखट को फिर न मुड़ के देखेंगे, कि अपने घर की चौखट को कि अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखेंगे, अरे मुस्तफा अता कर दे, हाँ जी मुस्तफा अता कर दे, घर झोपड़ी मदीने वाह 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 वाह, में, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बात। मुस्तफा घर झोपड़ी झोपड़ी मदीने मदीने में। में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हम सब की तमन्ना होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ, तमामी हजरात जो है आमीन के साथ इस शेर को कबूल फरमाएं। आमीन। कि ये तो जाते हैं उम्मती मदीने में। जी माशाअल्लाह हजरत, हमारे एक बड़े भाई हैं हजरत हाफिज जी वकारी शहादत हुसैन साहब बरकाती, जो रमजान हैदर साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे इससे। जी जी एक मिनट, हजरत को भी ले लूं मैं। हाँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दीगर अहबाब का वीडियो फोटो नहीं दिख रहा है। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हजरत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत? हजरत अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम हजरत, दुआएं रहमतुल्लाहि हैं। ताला। अल हाँ मुहिब माशाअल्लाह। फाउंडेशन फेसबुक ग्रुप में हजरत आपका तहे दिल से खैर मुकदम है। और नवाजिश अल्हम्दुलिल्लाह, इना जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे साथ खतीब अहले सुन्नत भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शायर अहले सुन्नत भी हैं। हजरत अल्लामा व मौलाना अखलास मंजर साहब दिल्ली से जो तशरीफ़ रखते हैं, अभी हमारे साथ लाइव हैं। अभी कुछ ही देर पहले ही भाई मोहतरम नकीब अहले सुन्नत अली रज़ा रहबर कटिहारी, वो इस ग्रुप को सरे शाम से लेकर के अब तक चला निभा रहे थे और इंशाल्लाह आगे तक भी वो भी लेके जाएंगे। अभी उनका और एक चैनल में लाइव आना था हजरत, उनको थोड़ी देर के लिए वो रुखसत हुए हैं। हजरत बहुत बेहतरीन कलाम सुना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सामीन महजूज भी हो रहे थे। मैं कुछ देर के लिए हजरत से ही मुखातब था कि हमारे एक बड़े भाई हैं हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद शहादत हुसैन साहब बरकाती, जो कानपुर रहते हैं हजरत, वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने हमको पर्सनली मैसेज करके कहा कि दानिश भाई, जितने भी नाजरीन आपके ग्रुप में हैं और इनके अलावा जितने भी मेहमानों को आपने दावत दिया है, सबको सबके पास हमारा ये आरीज़ा पेश करें कि हमारी वालदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है
اور خصوصی طور پر جو ہے نا ہماری والدہ کے لیے آپ تمامی حضرات اور تمامی مہمانان جتنے بھی ہیں سب لوگ ان کی والدہ کے لیے دعا خیر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جلد از جلد شفایاب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے صدقۃ فعل اس کی والدہ محترمہ کو اچھی صحت سے نوازے، لمبی عمر سے نوازے، آمین 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 ان کے فرزند پر جو ہے تادیر قائم و دائم رکھے. آمین 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 آمین. ماشاء اللہ بہت خوب. حضرت ایک اور بھی جڑے ہیں شاعر اسلام حضرت حیرت یوسف رضا حیرت سمستی پوری صاحب قبلہ، جو کچھ ہی دن قبل ہمارے اس گروپ سے لائیو چل رہے تھے. وہ بھی الحمدللہ ماشاء اللہ بہت بہت خیر مقدم ہے بھائی آپ کا بھی اس گروپ میں. ماشاء اللہ جڑے رہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ بہت چمک. شیخ طریقت حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب قبلہ صاحب گنج جھارکھنڈ جوکا شریف سے جو تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ وہ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فیضان مخدوم بہار ماشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ میں حضرت ہیں، ہمارے خطیب ملت صاحب حضرت استقبال کریں گے تو اچھا رہے. جی علی رضا رہبر بھائی بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ. چلے حضرت مولانا صاحب اخلاص منظر صاحب قبلہ جی جی شروع ہو جائیں تھوڑا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی علامہ حیدر فردوسی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علامہ حیدر فردوسی السلام علیکم. علی بھائی آپ کے نیٹ ورک میں کچھ کمی ہے. فاؤنڈیشن کے تمام تر حاضرین و نامعین کس کی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی 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 حضور دانش بھائی. جی حضور جی 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 حضور جی. اچھا سامعین عظیم ابری اس وقت کے جماعت اہل سنت کے ایک عظیم ترین شخصیت رہبر شریعت پیر مفکر اسلام خطیب الہند عظیم خطیب بہت حیدر ہے. وہ ہٹ گئے. چلیں ابھی تھوڑی دیر میں جڑ جائیں گے. مولانا صاحب آپ الحمدللہ آپ جو سنا رہے تھے الحمدللہ بہت عمدہ کلام سنا رہے تھے. پھر سے نوازش ہو ارشاد ہو. جی 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 توجہ کا طالب ہوں. جی 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 درود پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے. اللہ رب محمد صلی اللہ اللہ علیہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر پر کہا تھا کہ آمین کے ساتھ اس شعر کو قبول فرمائیں کہ آپ گر بلا لیں تو یا نبی مدینے میں، کہ آپ گر بلا لیں تو یا نبی مدینے میں، کہ آپ گر بلا لیں تو کہ آپ گر بلا لیں تو یا نبی مدینے میں عمر بھر کروں گا میں، ہاں جی عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں. شکریہ آپ تمامی احباب کا. جی ابھی ہمارے ساتھ
शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम आदिल रजा नईमी मुरादाबादी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जुड़ चुके हैं। जी, साफ तो वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन जसामत से मैं महसूस कर लिया कि ये मुहिब गिरामी जनाब रफीक गिरामी आदिल रजा नईमी ही होंगे। जी 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 फोटो क्लियर नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत की बात है। जी 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 सलाम वालेकुम आदिल मिल्लत। अभी वो हट गए हैं शायद, जुड़ लेंगे आप अगर बीच में जब आएंगे तो। जी 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 अली रजा रहबर भाई। जी 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 समाज फरमाए। जी इरशाद हो हज़रत। तो जाते हैं उम्मती मदीने में, मुस्तफा बनाते हैं जन्नती मदीने में। और ये भी शेर है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कि काश मुझसे हो जाए। भाई बैकग्राउंड में भी साउंड चल रहा है डिस्टर्ब। वो शायद अली भाई सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहा हूँ। थोड़ा सा जी, उसको थोड़ा कम सा- कर दीजिए म्यूट नहीं, को, हाँ मोबाइल नहीं, को। मेरा मोबाइल तो बंद है। अच्छा हाँ, अच्छा तो वो हमारा मोबाइल बंद है, मैं लैपटॉप से लाइव हूँ। हाँ बैकग्राउंड अच्छा, से आवाज आ रही है ना, इससे हाँ, जी 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 समाज फरमाए। हमारा आप मोबाइल तमाम बंद है, मैं लैपटॉप से लाइव हूँ। जी 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 हम मैं तो मस्जिद के मेहराब पर तकरीर और नात पढ़ने वाला इंसान हूँ। आप तमाम अहबाब को ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग स्टेज वाले हैं, कि अगर बैकग्राउंड में आवाज चले और आप ही की वो आवाज हो तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। अली भाई आदिल रजा भाई जुड़ चुके हैं। आसिफ भाई आ गए क्या? आदिल भाई माशाअल्लाह, आसिफ भाई आ गए। अच्छा, आदिल भाई, माशाअल्लाह। जी जी मुरादाबाद के एक अजीम तरीन लहजा हजरत आदिल रजा मुरादाबादी, माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल मुहिब फाउंडेशन के इस लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम में, इस पेज पर आपका बहुत खैर मकदम करते हैं आदिल भाई। शुक्रिया भाई जी माशाअल्लाह। इस वक्त देखें कि इस वक्त डिस्प्ले पर हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन शख्सियत, रहबर शरीयत, पीर तरीक़त, मुफक्किर इस्लाम, अदीब शहीर, खतीब लाजवाब, एक अच्छे खतीब, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमजान हैदर साहब क़िबला फिरदौसी, खानकाह फिरदौसिया इस वक्त के साहिब सज्जादा, इस वक्त बाका जोका शरीफ बाका बिहार से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी आमद हो चुकी है। हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब का नाम है अल्लामा रमजान हैदर फिरदौसी साहब क़िबला। बहुत लाजवाब अदीब हैं, अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े खतीब है हिंदुस्तान के। हुजूर आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। उस वक्त मेरा लाइट का डिस्कनेक्ट हो चुका था। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तशक्कुरात, इनायात आलिया, नवाजिशात गालिया, बेपना मोहब्बतें आप बुजुर्गान दीन की। शुक्रिया हुजूर। नकीबुल मुल्क, बुजुर्गान दीन हुजूर। नकीबे मिल। जी फरमाएं। जी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला आप जुड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है। और अल मुहिब फाउंडेशन के तमाम तर नाज़रीन व सामीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, और आपकी आमद से लोगों में काफी खुशियां इस वक्त हासिल हो रही है। इंशाअल्लाह आज आपका पुरमग़ज़ खिताब होना है, सब लोग आपके लिए बेचैन हैं। सुन रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आमीन कहने के लिए आ गया हूँ। आप शिरकत का जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हुजूर आप कलाम पढ़ें हजरत, उसके बाद आदिल भाई इंशाल्लाह शुरू होंगे, फिर मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब होगा इंशाल्लाह। या सालम बरकाती साहब। अगर मुफ्ती साहब को कोई परेशानी ना हो तो यानी हजरत का खिताब के बाद आदिल भाई पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी जी, मेरी खुशनसीबी के आप तमामी अहबाब के सामने कुछ पढ़ने और कुछ सुनाने का मौका मिला। खास करके मैं पहली मुलाकात है मेरी यहाँ पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर जो है रमज़ान हैदर क़िबला साहब जो हैं, मैं पहली मरतबा ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। मेरी खुशनसीबी है। बिलखुसूस मैं गुजारिश करूँगा कि हुजूर इस नातिस के लिए हक़ में भी दुआ फरमाएँ, ताकि आप लोगों की मोहब्बतें अगर नहीं तो कम से कम आप लोगों के साथ इस तरह ज़ियारत का कम से कम जो है मौका मिलता रहे आगे भी। आपकी आजी खाकसारी फरमाए।
जी इरशाद आमीन नवाज आमीन आमीन। अता पढ़ें। जी मैं जी चाहूंगा जी कि जी हम लोग गुफ्तगू में जी वक्त पढ़े ज़ाया हुजूर, करके पढ़े आप। अपने जी जी मकसद जी की जी तरफ बिल्कुल। चलें। जी 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 जी। जरूर हाँ पढ़े, कलाम पढ़े। जरूरी है दिल जरूर। को जाते बस हैं। बस जी जी हुजूर। बस 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 समाज फरमाए। जी जी। इसलिए तो जाते हैं हाय हाय हाय। उम्मती मदीने में, मुस्तफा सुभान अल्लाह। बनाते हैं जन्नती मदीने में। और ये प्यारा शेर समाज फरमा लें कि काश इरशाद हो। मुझसे हो जाए भूल से खता कोई, कि काश मुझसे हो जाए भूल से खता कोई, कर दिया कि शुरू। काश मुझसे हो कर दिया। कितने करूं? जाए, कि काश बहुत सारे मुझसे हो मंजूर हैं। जाए भूल से खता कोई, वाह कि वाह इस वाह वाह वाह। गरज से लग जाए, कि इस गरज से लग जाए हथकड़ी मदीने में, सुभान अल्लाह इस सुभान अल्लाह। गरज से लग जाए हथकड़ी मदीने में। और ये प्यारा शेर समाज फरमा लें आप लोग अच्छा कि मुस्तफा के गुंबद का हुस्न ही कुछ ऐसा है, कि मुस्तफा के गुंबद का हुस्न ही कुछ ऐसा है, वाह कि मुस्तफा के गुंबद का कि मुस्तफा के गुंबद का हुस्न ही कुछ ऐसा है, कि जिब्रील आते हैं, कि जिब्रील आते हैं आज भी मदीने में, कि जिब्रील आते हैं आज भी मदीने में। और अशार तो काफी है, मैं आखिरी शेर आप तमामी हजरात की जो है समाज की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ मोहब्बत के साथ, खास करके जो है मीर तरीकत जनाब रमजान हैदर साहब तिबला और जनाब आदिल रजा नईमी साहब तिबला, आप तमामी अहबाब की जो है खास तवज्जो का तालिब हूँ, समाज फरमा जी इरशाद नवाजी। कि मैं नबी का आशिक हूँ मार भी अगर दोगे, कि मैं नबी का आशिक हूँ मार भी अगर दोगे, कि मैं नबी का आशिक हूँ, कि मैं नबी का आशिक हूँ मार भी अगर दोगे, अरे रूह मेरी चुप के से जाएगी मदीने। सुभान अल्लाह सुभान जी मैं अल्लाह। आता हूँ कुछ देर में। हेलो जी मैं कुछ देर में आता जी हूँ। जी 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 थोड़ी देर के बाद आइएगा। जी 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 जी। जी जी। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ गायब हो गए? मैं यहीं रहता हूँ, मैं सुनता हूँ, आप बोले। जी मैं चाहूंगा कि 11:10 हो गए हैं, प्रोग्राम अब आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ 2-4 बातें हैं, मैं जो हम जी जी आप जो है
میں نعت جو ہے میں نے مکمل کر لیا ہے. میں 2-4 باتیں آپ تمامی احباب کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی ضرور اجازت ہے. اور سب سے پہلی بات ہمارے ساتھ حضور جڑے ہیں ابھی نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد آصف کمال سیفی صاحب قبلہ رامپور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المحب فاؤنڈیشن فیس بک گروپ میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے بھائی. جی بہت بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ امید کرتا ہوں تمامی حضرات بخیر ہوں گے. جی 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 الحمدللہ. ابھی تھوڑی ہی جی میں جی جی نہیں بہت صحیح وقت پر پہنچے ہیں آپ الحمدللہ. ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہمارے دوسرے نقیب صاحب علی رضا رہبر بھائی کو چلے گئے, وہ بھی تھوڑی دیر میں جڑ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ دونوں طرف ہینڈل کریں, بہت اچھا لگ رہا ہے آج کا پروگرام ہم کو. ماشاءاللہ تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت کو اجازت دے دیا جائے. وہ منظر صاحب اخلاص منظر صاحب کو اجازت دے دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, 5 سے 10 جی منٹ. بالکل بالکل. میں انشاءاللہ جی ہم جی گوش ہوں. جی 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 حضرت میں آپ سے شروع بھی ہو یہ جائے. گزارش کروں گا جو بھی جی ہمارے نئے مہمان آئے نا, تو وہ جب کسی بھی جو ممبر کی گفتگو جب ختم ہو جائے نا, پھر آپ اس کا استقبال اور اس کی جان پہچان کرائیں, تاکہ مجھے میرے خیال سے کوئی بھی ہمارے شاعر ہوں گے یا خطیب ہوں گے, اگر اس کو روک کر کے آپ بیچ میں ان کی جان پہچان کرائیں گے تو پھر ان کا جو معیار ہے جو بیان کا, وہ پھر وہاں سے ٹوٹنے لگے جی گا. جی 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 تو جی جی میری معذرت ایک خواہ. جی جی نہیں تو نہیں بہت بہتر. میں کوئی تقریر نہیں کرنے جا رہا. جی جی جتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر, سارے لوگ ہمارے جو ہے صف کے ہیں, ہمارے لائن کے ہیں. تو میں تمام احباب سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا, وہ بالکل آپ تمام احباب کے سامنے میں تقریر کروں, میری اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے. تو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو. عادل بھائی اور ہمارے پیر صاحب اور جناب نقیب صاحب, آپ تمام احباب کی اگر گزارش ہو تو میں اپنی دل کی کچھ باتیں آپ تمام احباب کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. دیکھیں, نہ تو میں کوئی خطیب ہوں, نہ تو میں کوئی بہترین قلم کار ہوں. میں نے 2-4 پوسٹ ابھی فی الحال فیس بک میں لکھا, جو خاص کر کے صابر بھائی نے اس میں جو ہے داد و تحسین سے نوازا ہے. تو میں نے اس میں 3-4 پوسٹ لکھا, انہی کی کچھ مختصر باتیں آپ احباب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. ان 2-4 باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ ہم لوگ اور ہمارے سامنے جو بھی اس وقت سارے لوگ ہیں, سارے لوگ الحمدللہ اسٹیج سے تعلق رکھتے ہیں اپنا. خاص کر کے عادل بھائی, نقیب صاحب, ہمارے پیر صاحب, یہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اسٹیج سے تعلق ہے. تو میں ایک زمینی آدمی ہوں, امامت سے اپنا تعلق ہے, ربط و ضبط ہے. کافی جگہوں پر امامت کا موقع ملا, کافی سارے لوگوں سے ملا میں. تو میں نے ایک چیز جو محسوس کیا لوگوں کی طرف سے, اور میں نے یہ پوسٹ بھی لکھا, بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی بھی لگی اور کافی لوگوں کو برا بھی لگا ہوگا, تو میں برے لگنے والوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے مداح لوگ, شاعر لوگ جو اسٹیج میں آتے ہیں, میں ان کی نیت پر نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ کس غرض سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن وہ اسٹیج کے ادب کے خلاف ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ان کو سننے کے لیے آتے ہیں, راتوں کو نیند خراب کرتے ہیں, اور وہ نعتیں سن کر کے جب واپس جاتے ہیں تو وہ کچھ اچھا گمان لے کر کے نہیں جاتے ہیں, بلکہ بد گمان ہو کر کے اس پروگرام سے جاتے ہیں. اور حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ حضور کی باتیں, آپ نعت مصطفیٰ گنگنا رہے ہو, اور اسٹیج میں جو ایک طریقہ ہونا چاہیے, جو ایک اسٹیج میں جب آپ کھڑے ہو تو اس کا پاس ہونا چاہیے, ایک آپ عالم دین ہے, آپ کا طرز بیان کیا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور میرے خیال سے آپ لوگوں نے بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے, ان باتوں کو آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا. کہ میں سب کو نہیں کہتا, بہت سارے ہمارے شاعر ایسے ہیں جو اسٹیج میں آ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ہاتھ ہلانے کا انداز ہو, مائک لے کر کے ایسے مطلب کہ جھک جاتے ہیں, ایسے انداز اپناتے ہیں کہ بدزن ہو جاتے ہیں لوگ.
मतलब उसी कलाम को वो माशाअल्लाह अच्छी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू शराफत के साथ अच्छे लहजे में, अल्लाह ने इतनी अच्छी आवाज दी है, आप बिल्कुल जो है अच्छे अंदाज में अच्छे लबो लहजा में पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं, बरकतें नाजिल फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदाजे बयान से और आपकी जो है नात गोई से अल्लाह उस बज़्म पर और आने वाले लोगों पर रहमतें बरसाएगा। आप ऐसे अंदाज अपनाते हैं कि लोग बदजन होकर के पहली बात ये थी मेरी। और हम तमामी अहबाब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जब स्टेज पर मिले, खास करके दाढ़ी काटने वाले आकर के स्टेज में चढ़ करके नाच पढ़ करके चले जाते हैं। बेशक पढ़े वो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अलग से समझाएं कि भाई अगर आप स्टेज पर आते हो, आपकी इतनी अच्छी आवाज है, लोग आपको सुनते हैं, तो सिर्फ आपकी आवाज नहीं बल्कि आपके चेहरे से भी लोग सबक लें, आपके लिबास से भी सबक लें, आपके अंदाजे तर्जे बयां से भी लोग कुछ सीख करके जाएं। आप कुछ ऐसा लिबास, आप कुछ ऐसा जिस्म जसामत में कुछ ऐसा बन करके आए। आप एक दाढ़ी काट करके स्टेज पर आगे आएंगे और फिर एक खतीब आकर के स्टेज में तकरीर करेंगे, लोगों को नसीहत करेंगे कि आप दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी रखें, दाढ़ी रखना सुन्नत है। वो सामीन जो आया है वो क्या महसूस करेगा कि एक स्टेज में पढ़ने वाला नाते मुस्तफा दाढ़ी काटा हुआ है और एक खतीब आकर के हमें नसीहत कर रहा है कि आप दाढ़ी रखें, सुन्नत अपनाएं। क्यों? जो स्टेज पर खड़ा होकर के पहले नात गुनगुना करके गया, स्टेज पर बैठने वाले उनकी जिम्मेदारी है कि पहले उनको नसीहत करें कि भाई आप अपना चेहरा सुन्नत मुस्तफा से सजा लें, जो सही मिकदार है दाढ़ी रखने का वो आप रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे नौ फारिगीन जितने हैं अक्सर देखा गया है, मैं कसम से कहता हूं, मैं ये अपने दिल की बात नहीं कर रहा हूं, और मैंने ये महसूस किया, लोगों ने शिकायतें की है मुझसे कि हजरत आजकल जो हमारे उलमा जो कपड़े पहनते हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं लोगों ने जो हमसे शिकायतें की है मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ये आलिमों का लिबास है। कॉलर जो है आपका अलग कपड़े का, आस्तीन जो है आपका अलग कपड़े का, लिबास ऐसा लग रहा है, तो लिबास से पता ही नहीं चलता है कि ये कोई मदरसे का पढ़ा लिखा है। ऐसा लिबास से ऐसा लगता है कि कोई ये एक्टर है। एक्टर भी ऐसे डिजाइन के और ऐसे रंगीन कपड़े पहनने से गुरेज करते हैं आज की तारीख में, लेकिन हमारे उलमा ऐसे हैं कि भाई मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं कि अवाम बदजन हो रहे हैं, अवाम बदजन हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है। मैंने आप यूट्यूब में जाकर के उन नात खाओं की नात सुने जो स्टेज में जाकर के बंदरों जैसी हरकतें करते हैं, उनके कमेंट में जाकर के देखें कि लोग कैसे कैसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और सिर्फ उन पर तंज नहीं करते बल्कि तंज जो है मसलक पर किया जाता है। उनके नाम पर जो है अहले सुन्नत पर उंगलियां उठाई जाती है कि अहले सुन्नत के लोग स्टेज पे आकर के 2 पैसे छूट और नजराने के चक्कर में लोगों की जेब को लूटने की गर्द से ऐसे जो है अंदाज अपनाते हैं। इससे बरकतें कहां से आएंगी? तो मेरे दोस्तों, ये मैं दिल की बात नहीं बता रहा हूं, ये जो लोगों की तरफ से मुझ तक आई है, मैं वो दर्द आप लोगों को बयान कर रहा हूं। मेरा रास्ता बड़े बड़े स्टेज तक नहीं है, आप तमामी अहबाब बड़े बड़े स्टेजों तक आप लोगों की रसाई है, तो आप इन बातों को बड़े बड़े स्टेजों में जो है उठा करके इन मसलों को हल कर सकते हैं। तो मेरी 2 बातें हुई, एक तो कपड़ों को लेकर के कि हम लोग आलिम दीन है, अगर सफेद कपड़े नहीं पहन सकते, दूसरे अगर कपड़े पहनते तो एक ऐसा हो कि उसमें कई कलर कई रंग ना हो, जैसे कि बाजू अलग रंग का हो, कलर अलग का हो, आस्तीन अलग रंग का हो। इससे हमारा मियार घटता है, इससे हमारी पहचान घटती है, इससे हमारे ऊपर जो है एक जो है उंगली उठती है कि ये किस मदरसे से पढ़ के आए हैं और इसके अंदर तालीमी मियार किस हद तक है। लिबास कुछ काफी हद तक बता देता है। ये 2 चीजें हुई। तीसरी चीज वो ये है कि मेरे दोस्तों, आपको लगता है, ये मैं बड़े दर्द की बात बता रहा हूं आपको, वो कौम तबाह हो गई, वो कौम तबाह हो जाती है जिस कौम से इल्म खत्म हो जाता है। कौम की बका उसकी इल्म पर है, और अहले सुन्नत वो जमात के मदारिस का तालीमी मियार किस हद तक गिर चुका है कि हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे इस रमजान के महीने में ऐसे छोटे छोटे मसलों के लिए फोन करते हैं कि हजरत
ऐसा होगा तो क्या करें, जुमे की नमाज घरों में पढ़े कि नहीं पढ़े, और बाद हमारे उलमा ने घरों में जुमे की नमाज जमात के साथ अदा की। तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, और उनसे जब पूछा जाता है तो जवाब क्या देते हैं कि तरावी की नमाज घरों में होती है तो जुमे की नमाज हम क्यों नहीं घरों में पढ़ लें, और इसे उज़्र शरई बताते हैं। बल्कि इसकी जो है तफसील जो है अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने जो है, अभी मैंने कल उनका एक ऑडियो क्लिप सुना था, ये सारे मसले के जवाब है कि कोई उज़्र शरई है नहीं है कि आप घरों में जुमे की नमाज कायम करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कौम लंबे वक्त तक बाकी नहीं रहती है जिस कौम में तालीमी मियार खत्म हो जाए, और तो हमारे मदारिस में तालीमी मियार कब बुलंद होगा, और इसका अगर तालीमी मियार आज खत्म है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे बच्चे 15 पारा 17 पारा हाफिज नहीं होते हैं कि हम उनकी पगड़ी लपेट देते हैं अपने मदरसे के नाम के लिए, और ताकि लोगों में एक अपना जो है चंदे का सिलसिला कायम हो के नहीं, हम अपने मदरसे में तालीम देते हैं, हम हाफिज कुरान बनाते हैं, हम आलिम दीन बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये एक दर्द है कि आज के मैं भी कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे अंदर बोलने का कोई सलीका नहीं है, मेरे अंदर गुफ्तगू का कोई अंदाज नहीं है जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूं। शायद मेरे में भी काफी कमियां हैं, लेकिन आजकल जो हमारे नौ फारिगीन हैं 100 में से 2 4 5 10 ही ऐसे होते हैं जो किसी काबिल होते हैं, वरना बाकी 80 90 इस मतलब कि इमामत के भी काबिल नहीं होते हैं। और मैं उन मदारिस के बारे में कहता हूं, ये तो हमारे बड़े मदारिस की जिम्मेदारी, वह मदारिस, मैं जुनुल मुमिनीन खैरा के तहत मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग दुकान चलाते हैं, चंदा करके अपना पेट पालने के लिए वो मदरसे खोल रखे, मैं ये सारी बातें नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखें, अगर आपने 10 बच्चे रख करके रूम किराया में लेकर के मदरसा चलाते हो और आप ये महसूस करते हो कि हम खिदमत दीन भी कर रहे हैं और खिदमत दुनिया भी कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे आलिम दीन बन जाए और हमारा पेट भी चल जाए इससे, तो मेरे दोस्तों मैं कहूंगा कि याद रखें, ये आपकी जो बच्चे हैं, आपके जो ये बच्चे हैं मदरसे में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जी बस 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और, ये प्रोग्राम है, थोड़ा ख्याल रखा जाए जी अपने उलमाए किराम का भी। ये 2 बच्चे, ये जो आपके मदरसे में जो बच्चे हैं ना, ये आपके आपका मुस्तकबिल है, ये आपका मुस्तकबिल है, इसी से आपका दीन, आपका मसलक इसी पर मबनी है। अगर ये ऐसे खोखले हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों ये बात बताओ, आपका मसलक, आपका दीन कौन संभालेगा? आप उन बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं मदरसों में आकर के, चंदे के नाम पर आप अपने पेट पालने का जरिया बना लिए हैं उनको। तो आप जरा बताएं, मैं सारे मदरसों को तो नहीं कह रहा हूं, चाहे चले गए वो। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अपने पूरे काम जिम्मेदारी हजरत मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहब की तरफ अब यहाँ से आगे का प्रोग्राम को देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आसिफ भाई आपका कि आप उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से इस वक्त आप लाइव हैं फाउंडेशन में, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मोहतरम भाई आदिल रजा नईमी मुरादाबादी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जमात अहले सुन्नत के एक मुमताज और अबकरी शख्सियत, शहंशाह खिताबत, रहबर शरीयत, शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद रमज़ान हैदर फिरदौसी मियां साहब क़िबला की आमद है। बहुत देर से वो लाइव हैं, मैं हज़रत से माज़रत ख़्वाह हूँ। आसिफ भाई अगला प्रोग्राम आप शुरू करें। हिंदुस्तान के एक अच्छे नाज़िम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब हैं, उनकी नकाबत का डंका व्यवस्था है। हुज़ूर की बारगाह में मौलाना आसिफ कमाल सैफी की बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे की जिम्मेदारी को आप संभालें। जी मैं ये अर्ज कर दूं, माशाल्लाह मौलाना रहबर साहब बहुत अच्छी नकाबत के जरिए आप अल मुहिब फाउंडेशन की इन तमाम तर तकरीबात में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। और भाई मोहतरम दानिश रजा जानते हैं, मैं बस किसी तरह से दूसरे किसी प्रोग्राम से निकल करके आप तक पहुंचा हूं। बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात को ख़त्म करके, और ये मेरा मुकद्दर है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत का मुझे शरफ हासिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दरमियान में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुज़ूर फरमाएं। जी आप जारी रखें। तो मैं ये अर्ज करूं आप उलमा इकराम की बारगाह में, अगर आप इजाजत दें तो बस 2-3 अशार मैं तहत में पढ़ दूं
اور جو مولانا صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ فردوسی صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذہنیت میری تھی شاید کہ آپ کی بھی وہی ہو, اور آپ کے علاقے کے ہیں تو ایک ناقص مشورہ ان کو یہ دیجئے کہ جن فاسق مولن شعراء سے وہ بدزن ہیں یا عوام بدزن ہے تو ان کے خلاف ایک تحریک, منظم تحریک ایک چلائی جائے اور وہ اپنے علاقے کو سنبھالیں, کیونکہ آن لائن کے ذریعے ہم اور آپ پورے ہندوستان کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے. الحمدللہ جناب عادل بھائی ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بارہا پڑھتے ہیں, مفتی صابر رضا محب القادری کو ہم بلاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے کے جلسوں میں کوئی بھی فاسق مولن کی شرکت نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے علاقے کا ایک مزاج ہے. تو مولانا صاحب جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں, جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے علاقے میں کوئی منظم تحریک چلائیں ان شعراء کے حوالے سے جو فاسق مولن ہے. خیر میں وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ تمام تر احباب کی محبتوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک تحریر میں نے حضرت علامہ مفتی صابر رضا محب القادری اسکالر القلم فاؤنڈیشن پٹنہ بہار کی میری نگاہوں سے فیس بک کے ذریعے گزری, جس میں ذکر کیا گیا کہ ان کے والد گرامی کا تقریباً اب سے 4 سال قبل انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل پروردگار عالم علامہ مفتی صابر رضا محب القادری صاحب کے والد گرامی کی خوب خوب بخشش و مغفرت فرمائے. اور حقیقت یہ ہے, ہم نے دیکھا ہے بارہا گھروں میں کہ لوگ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کبھی ماں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں, کبھی باپ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں. تو میں بس ایک شعر کے ذریعے اولاد کی خاطر وہ رہا دھوپ میں دن بھر, اولاد کی خاطر وہ رہا دھوپ میں دن بھر, گرمی کا مئی جون مہینہ نہیں دیکھا. اولاد کی خاطر وہ رہا دھوپ میں دن بھر, گرمی کا مئی جون مہینہ نہیں دیکھا. مانا کہ بہت دکھتا ہے تجھے آنکھ میں آنسو, مانا کہ بہت دکھتا ہے تجھے ماں کا آنسو, مانا کہ بہت دکھتا ہے تجھے ماں کا آنسو. کیا باپ کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا, کیا باپ کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا. اور ایک شعر بس اسی قبیل کا, ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے. بہت بہت شکریہ. ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے, بھور کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے. سفر سے آیا وہ واپس تو سو گیا بھوکا, غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے. سفر سے آیا وہ واپس تو سو گیا بھوکا, غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے. اور شعر آخر علامہ فردوسی صاحب قبلہ دعا فرمائیں. اور بالکل الحمدللہ عوام اہل سنت اگر اس شعر پہ عمل پیدا ہو جائے, اس کو عملی جامہ پہنائے, تو انشاءاللہ العزیز کہیں بھی والدین کی حرمتی کا منظر ہماری نگاہوں سے نہیں ٹکرا سکتا. ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے, بھور کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے. سفر سے آیا وہ واپس تو سو گیا بھوکا, غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے. طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا, میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے. طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا, میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے. میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے. طلاق دینا اسے اس لیے ضروری تھا, میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. کمال صاحب کمال کر دیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اصل میں کچھ سنانے کے لیے حضرت نہیں آیا, پوری ایک تقریر کا نچوڑ. ماشاء اللہ. جی نوازش. بس آپ کے چہروں کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہو گیا. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ المحب فاؤنڈیشن کے ذریعے بھائی محترم دانش رضا کانپوری نے یہ موقع میرے لیے فراہم کیا, اور الحمدللہ بہت یہ ٹرانسلیشن چل رہا ہے. تو میں حضرت کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ دوسری جگہ کچھ سامعین میرا انتظار کر رہے ہیں. اجازت عطا فرمائیں. جی عادل بھائی کو ایک دو شعر اور آپ پیش کریں. جی نوازش ماشاء اللہ. خیر الحمدللہ میں 2-3 شعر اور میں تحت میں پڑھتا ہوں. جو بے قابو ہیں ان پر وہ قابو بھیج دیتا ہے, جو بے قابو ہیں ان پر وہ قابو بھیج دیتا ہے. وطن پر کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے. واہ واہ واہ. جو بے قابو ہیں ان پر وہ قابو بھیج دیتا ہے. وطن پر کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے. میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو,
خدا کاغذ کے ٹکڑوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے. واہ واہ میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو, خدا کاغذ کے ٹکڑوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے. خدا کاغذ کے ٹکڑوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے. اور نہ گھبراؤ اندھیروں سے, نہ گھبراؤ اندھیروں سے, اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے. نہ گھبراؤ اندھیروں سے, اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے. اسی قبیل کا آخری شعر, وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے. وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے, مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بھیج دیتا ہے. وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے, مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بھیج دیتا ہے. اذان سحر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ, خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ اذان سبحان سحر اللہ میں جس سبحان گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ, خدا واہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے. خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھائی محترم عادل رضا نعیمی الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ادب و احترام کے ساتھ تمام تر علماء اکرام کی محبتوں کے صاحبان میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور سامعین و ناظرین کی خواہشات کی تکمیل فرمائیں. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی, تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. بسم اللہ فرمائیں بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ آصف آپ نے اچھا تمامی بہت شاندار احباب ناظرین لاجواب اشعار پیش کیے ہیں. اجازت میں ایک حدیث پاک کا ایک حصہ عرض کر دوں. ابھی آپ نے جی کہا نا جی, کہ صبح کا دروازہ کھول دیے, تو کیا ہے وہ شعر؟ اذان سحر میں جس گھر فرشتے کا بھیج کھل دیتا جاتا ہے دروازہ, جی. یہ خدا عالم اس صلی گھر میں اللہ رحمت علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے, من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے وہ سارا دن اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. تو حق فرمایا آپ نے, بجا فرمایا. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین جی آمین. حضرت آپ. جی 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 عادل بھائی. بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب حضرت مفتی اور تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ بہت السلام اچھی ورحمۃ نظامت سماعت اللہ کی, وبرکاتہ. اور اس سے پہلے بہت اچھی نظامت سماعت کی علامہ آصف کمال صاحب سے, اور اس سے پہلے تنقیدی جملے سماعت کیے اخلاص منظر نعیمی صاحب کی بلا سے آپ لوگوں نے. جو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مطلب سوشل پلیٹ فارم پہ اس طرح کی گفتگو بجا نہیں ہے. جی میں آپ تک کچھ شعر پہنچاؤں. ایک مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلی حضرت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی عطا. بکار شہرانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ واہ تعالی واہ واہ. علیہ بکار شہرانم اغسنی یا رسول اللہ کہ بکار شہرانم اغسنی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہرانم اغسنی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پریشانم ارے سبحان اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا سبحان اللہ رسول سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. پریشانم پریشانم
اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تم جائے ندانم جز تم آوائے ارے ندارم جز تم جائے ندانم جز تم آوائے کوئی خود ساز و سامانم کوئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ کوئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن کہ شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن شہاب کس نوازی طبیب چارہ سازی کن مریض درد اس جانم مریض درد اس جانم اغثنی یا رسول اللہ مریض درد اس جانم سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے اس کلام کا اگر رانی وہ خانی اگر رانی وہ گر خانی غلام انت سلطانی رانی وہ گر خانی غلام سلطانی رانی وہ گر خانی غلام سلطانی وہ گر خانی سلطانی شاید نیٹ ورک کم آ رہا ہے حضرت کا. ایک منٹ پھر سے لے رہا ہوں حضرت کو. اور اعلیٰ حضرت کا مقطع ملاحظہ فرمائے ارشاد بے پر توی سنت کہ رضایت پر رضایت سندر کہ رضایت سائل بے پر رضایت توی سلطان ملا شہاب ہے
وقت کافی ہو چکا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی رمضان حیدر فردوسی صاحب جی قبلہ کا خطاب سن لیا جائے، اس لیے کہ جی 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 لگ بھگ 11:15 بج چکے ہیں. اسی میں کافی وقت ضائع ہو چکا پہلے ہی. ہاں ڈائریکٹر صاحب آ گئے ہمارے. جی میں پہلے سے تھا، یہیں پہ تھا. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی. میں اچھا پرسنل میں تھوڑا سا میسج بھی کیا تھا آپ کو، وہ بھولے سے میں بھائی اچھا لگانا بھول گیا، وہ جلد بازی میں. جی حضرت، کوئی ابھی نقیب صاحب تو جڑ بھی نہیں پائے ہیں کوئی. حضرت کچھ چلیے کوئی پیغام. بات نہیں، آپ ہی نقابت کر دیجیے. اللہ اللہ، جی میں کیا السلام نقابت کروں علیکم ان کے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم تعالی السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. میں بینڈ کر دیا ہوں. آپ حضرات نے ماشاء اللہ ایک سے ایک عمدہ کلام اور ضروری اور اہم پیغام پیش فرمایا. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. محب العلماء فخر خطابت صاحب حجت قاہرہ علامہ مولانا مفتی محب القادری صاحب قبلہ جی السلام نے علیکم بہت. حضور. جی وعلیکم السلام. خیریت سے جی مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ خیر مقدم ہے حضرت آپ کا. آپ تشریف لے آئے، ممنون و مشکور ہوں، اور بہت مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں. معراج حیات ہے یہ کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ اپنا آپ نے قیمتی وقت فراہم کیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جی تو آمین آمین. یہ تو آپ کی محبتیں ہیں اور عنایات نوازش نوازش. غالب کہ آپ جی نے یاد نوازش. فرمایا، حکم دیا، اور جی آپ کے توسل ان حضرات کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، اور ان حضرات کے جی کلمات سے استفادہ کی اب تک کوشش رہی. جی اور جی ظاہر میں جی فرمائیں حضرت. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی ارشاد ارشاد. جی بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسکرین پہ اس وقت شہنشاہ ترنم حضرت مولانا عادل رضا نعیمی صاحب محب محترم بھی جڑے ہیں، اور میرے جی کرم ماشاء فرما مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مفتی فیاض برکاتی صاحب اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں. حضرت اللہ. واہ واہ واہ. ڈیلی تشریف لے آتے ہیں، بڑی مہربانی کرم فرمائی حضرت کا بھی میں کیا شکر بات، ادا کرتا ہوں. جی اور کیا بات، کیا میری بات. آواز اگر محب محترم حضرت علامہ اخلاص منظر صاحب نعیمی تک پہنچ رہی ہے، وہ فرما رہے تھے میں جوائن نہیں ہو پا رہا ہوں، اگر پہنچ رہی ہے تو وہ پھر سے جوائن ہو جائیں. وہ ناظرین سامعین متمنی ہیں ان کے اور منتظر ہیں. اور ساتھ ہی میں اپنے تمام مہمانوں کے میں تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے اس عظیم پلیٹ فارم سے جوائن ہونے کو قبول فرمائے. اور آمین آمین آمین. سما. اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے میں مبلغ تعلیمات سرکار مخدوم جہاں ناشر مسلک اعلی حضرت شیخ طریقت حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت مدلل اور مبرہن انداز میں حالات حاضرہ کے حوالے سے، وہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو آپ کو بہتر مناسب سمجھ میں آئے، اپنا قیمتی پیغام، قیمتی بیان سامعین اور حاضرین اور مجھ جیسے کم علم کے نظر کریں. اور آج آپ اس بزم کے خصوصی مہمان ہیں، خصوصی خطیب ہیں. صدر بزم کی اجازت ہو تو حضرت سے خطاب کروا جی جی لیا جائے. سراپا جی اجازت ہے. چلیے میں شکریہ. کافی دیر سے جی منتظر کہ
کہ حضرت کچھ فرمائے تو استفادہ حاصل کیا جائے. جی 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 ماشاءاللہ جی، یہ زیارت بڑی بھی کر رہا ہوں. سعادت کی بات ہے. جی بہت جی ہی جی عظیم خانوادے سے حضرت وابستہ ہیں، تعلق ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ملک کے گوشے گوشے میں، اطراف میں، اکناف میں اور دیار و امسار میں حضرت کے خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مستفیض کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کو سبحان اللہ. استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے. یہ بڑی مہربانی اور کرم فرمائی ہے کہ آج حضرت جی 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 ہمارے بیچ تشریف لے آئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے نقیب اعظم ہندوستان، ادیب شہیر حضرت علامہ آصف کمال سیفی صاحب کی بھی آمد ہوئی تھی. میں حاضر نہیں تھا. قاری دانش رضا صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بحسن خوبی اس پروگرام کو یہ سنبھال رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. اللہ انہیں نہ جزائے بہت خیر عطا زیادہ قابل فرمائے. مبارکباد. آمین جی، آمین اور آمین. ساتھ ہی میں میرے بھائی نقیب اہل سنت حضرت مولانا علی رضا رہبر صاحب بھی بڑی قربانی جی پیش جی کر جی رہے ہیں. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. پھر ان کی بھی آمد ہوگی آمین اور آمین. کمال صاحب کی بھی آمد ہوگی. بس تھوڑی دیر کے لیے حضرت شیخ طریقت قبلہ کا خطاب ہو جائے. جی 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 جی، گروپ کے جمیع ذمہ داران واقع میں بلا شبہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ گروپ کے ذمہ داران ارکان کو ایک نعیمی مفتی کی سرپرستی اور ایک برکاتی مفتی کی صدارت کا شرف حاصل ہے. اور اللہ ظاہر بات ہے یہاں اتنی اعلیٰ، عمدہ، بالا اور اچھی شخصیات سرپرستی اور صدارت کر رہی ہوں تو وہاں اچھا ہی ہوگا، اور بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ناظرین کو، سامعین کو اس بزم سے، اس گروپ سے زیادہ اکتساب علم اور اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آمین. عمل کی آمین توفیق عطا اللہ فرمائے. آمین. ہمارے شعراء، علماء اور نقبا حضرات نے شاندار پیغامات سے اچھا ناظرین حضرت، کو ہمارے حضور شیخ صاحب ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ کئی ممالک کے لوگ سماعت کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں ابھی آپ کمنٹ دیکھ سبحان رہے ہیں. اللہ. شہزادہ قاضی سیمانچل حضرت مولانا قاری شاداب رضا صاحب بھی سماعت کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی سعادت وعلیکم کی بات ہے. السلام. جی ماشاء اللہ. جی 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 ماشاء اللہ. جی جی جی، آپ کی ذات جی فرمائے. مجموعہ کمالات ہے. پوری دنیا سے لوگ جڑ جائیں تو سبحان کم ہے. اللہ. آپ کی سبحان ذات اللہ جو سبحان اللہ. ہے، خاص طور پر نوجوان علماء کے لیے بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو قریب سے جانتا ہوں، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے. کو قبول فرمائے. حضرت جی آمین. رات کافی ہو گئی ہے، اور شاید 2 بجے آپ حضرات کو سنا بھی ہو، اور تقریباً ساری گفتگو ہو چکی. تو بہتر یہی ہے کہ دعا ہی ہو جائے. نہیں 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 نہیں، وہ ہمارے علماء بھی کہاں ہیں، ناظرین بھی کہاں ہیں. آپ کی آمد ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ناصحانہ کلمات، یہ ایک رات کیا، یہ تو کئی راتوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھ کیا کم میں علم سبحان اللہ. سمیت تمام. کیا میں اور کیا میری نصیحت من آنم کے من دانم، پھر بھی دعائے خیر می گویم پسے تمہید طولانی، نگاہم رام جلا کن زنور قبلہ ثانی. حضرات، کیا ہم اور کیا ہماری نصیحت مخدوم جہان، سلطان المحققین، مخدوم الملک، مخدوم بہار، اللہ اللہ، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مکاشفات کا دروازہ مجھ پر واہ ہوا کھلا، تو میں نے ساق عرش بری پر بزرگان دین کے القاب دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاء اللہ. اپنا دامن نہیں دیکھ پاتے ہیں، اپنا گھر نہیں دیکھ پاتے ہیں، اپنا محلہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہم اپنے عشرت قدم میں رہتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے. آج اللہ بھی ہم اللہ. بالا کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، شاپنگ خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے پڑوسی اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در بدر کی
ठोकरे खा रहे हैं, भीख मांगने पर मजबूर हैं। आज तो हमारे आंख में ऐसी पट्टी बंधी है, पट्टी पड़ गई है, हम ऐसे बेबसीरत और बेबसारत हो गए हैं कि अपना दामन नजर नहीं आता, अपना घर नजर नहीं आता, अपना पड़ोस नजर नहीं आता, अपना मोहल्ला नजर नहीं आता। मगर वाह रे अल्लाह वाले, वाह रे अल्लाह के बुजुर्ग, वाह रे अल्लाह के वली, वाह रे अल्लाह के दोस्त, कि जब मुकाशिफात का दरवाजा वाह हो खुले तो फिर साके अरशे बरी दिखे। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला सत्तार कि साके अरशे बरी में मैंने बाज बुजुर्गों के अलकाब लिखे देखे, तो दो बुजुर्गों के नाम आपसे बड़े नुमाया थे। एक हजरत मखदूमना सरकार सैयदना हजरत बायजीद बुस्तामी, उनके नाम के साथ लक़ब लिखा था सुल्तानुल आरिफीन, और एक मखदूम मनेरी, उनके नाम के साथ लक़ब लिखा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन। ये है मखदूम जहान, 1700 किताबों के मुसन्निफ। आते हैं कि बिहार में उस वक्त तक किसी को विलायत नहीं मिल सकती रूहानी दुनिया में जब तक बिहार मखदूमुल मुल्क, मखदूम जहान, सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी अपनी मोहरे विलायत न सब्त कर दे। ये है मखदूम बिहार, ये है मखदूम जहान, ये है सुल्तानुल मुहक्किकीन, जिनकी विलायत, जिनकी तालीम और तरबियत की तकमील बारगाहे रिसालत माब से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, आपने तकरीबन 40 सालों तक पिहिया और राजगीर के जंगलात में मुराकबा किया, मुजाहिदा किया, इबादत की, रियाजत की, और इस हाल में की कि फरमाते हैं 29 साल तक मैंने कोई दाना नहीं खाया। 1-2 साल नहीं, 29 सालों तक मखदूम बिहार, मखदूमुल मुल्क, मखदूम जहान शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी फरमाते हैं मैंने कोई दाना नहीं खाया। और इबादत इस तरह की, रियाजत इस तरह की, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज इस तरह हुए, अल्लाह की तस्बीह, तकबीर, तमहीद, तमजीद, बड़ाई, सना इस तरह से की कि मखदूम जहान कहते हैं कि जो मेरी रियाजत का आलम था, अगर अपनी रियाजतों का बोझ पहाड़ की छाती पर रख देता तो पहाड़ की छाती फट जाती, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर मैं जो जुमला नकल करने जा रहा हूँ मखदूम बिहार का, मखदूमुल मुल्क का, मखदूम जहान का, वो बतौर खुसूस समात करने लायक है। इसके बाद मखदूम जहान फरमाते हैं कि इसके बावजूद शरफुद्दीन कुछ नहीं बन सका। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाते हैं मखदूम बिहार? अल्लाह, इसके बावजूद मैं कुछ नहीं बन सका। हजरात, जिनकी बारगाहे रिसालत माब से हो, जो 40 सालों तक मुराकबा, मुजाहिदा, इबादत, रियाजत जंगलात में कर रहे हो, जो 29 सालों तक एक दाना को मुंह ना लगाया हो, दरख्त की पत्तियां खाकर जिन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी गुजारी हो, लगातार 22 साल तक जिन्होंने अपने उस्ताद के सामने तालीम हासिल की हो, और इस तरह तालीम हासिल की हो कि 22 साला दौर में, 22 साला जमाने में, 22 साला मुद्दत में आपके पास जो खत घर से आता आप उसको पढ़ते ही नहीं, एक झोला में, एक बोरा में डालते जाते। साथी पूछते, उस्ताद पूछते, मियाँ खत पढ़ते क्यों नहीं हो, घर से आया है? तो फरमाते कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि नागहानी कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से पढ़ाई रोकना पड़े। तालीम हासिल करने का ये अंदाज, इबादत का अंदाज आपने सुना, खाने पीने का अंदाज आपने सुना, और क्या नबी के करीम सैयदुल अंबिया, आफताबे दो जहां, सज्जाहे ला मकां, मालिक कोनो मकां, महबूब रब्बुल आलमीन, सरापर
जमाल यूसुफ कनान, जलाल ऐवान सुलेमान, तुर्राए नासाए सुम्बुलिस्तान, कुर्राए दीदाए नरगिस्तान, ज़ेबे नजमो गुलिस्तान, वजह वजूदे दो जहान, सज्जाए जान, रहमते कुल फख्रे आदम व बनी आदम, ताहा व यासीन, सरापा रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, साहिब कुरान मुबीन, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व शर्रफा व कर्रमा व मज्जदा की बारगाह से मखदूम बिहार की तालीम और तरबियत की तकमील हुई। और खुद सैयदुल अंबिया के कहने से हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने मखदूम बिहार, मखदूमुल मुल्क और मखदूम जहान के लिए खिलाफत नामा तैयार किया, खिलाफत लिख के रखा। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हमारे मखदूम बिहार का, हमारे मखदूम जहान का। ये भी एक अलमिया है कि आज हमारे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में जलसे होते हैं, मदरसे कायम होते हैं, मस्जिदें बनती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मस्जिदों के, क्या कहने मदरसों के, क्या कहने जलसों के, क्या कहने तहरीक के, क्या कहने तंजीम के। और हर तंजीम, तहरीक, मदरसा, इदारा, जलसा, कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई नाम होता है, मगर नाम नहीं लिया जाता तो अपने मखदूम बिहार का नहीं लिया जाता, नारा नहीं लगता तो अपने मखदूम बिहार का नारा नहीं लगता। खैर, ये नारा लगाने वाले जाने, ये नाम लगाने वाले जाने। मखदूम बिहार का ये हाल। वो फरमाते हैं कि इतनी इबादत और रियाजत के बावजूद शरफुद्दीन यहिया मनेरी, यानी मैं कुछ नहीं बन सका। अल्लाह अल्लाह, 1700 किताबों के मुसन्निफ की आजिज़ी, इनके सारी खाकसारी का आलम ये है कि फरमाते मैं कुछ नहीं बन सका। जिन्होंने सरकारे दो आलम से तालीम हासिल की, वो फरमाते हैं मैं कुछ नहीं बन सका। जिन्होंने 40 साल तक इबादत रियाजत जंगलात में की, वो फरमाते हैं मैं कुछ नहीं बन सका। जिन्होंने 29 साल क्या कहते हैं कोई दाना मुंह में नहीं डाला, दरख्त की पत्तियां खा के गुजार दी, वो फरमाते हैं मैं कुछ नहीं बन सका। जो मादर जाद वाली थे, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सका। जिनसे इक्तिसाबे फाइज हासिल करने के लिए, जिनसे तरबियत पाने के लिए, तालीम पाने के लिए, फाइज पाने के लिए, और जिनकी बारगाह से फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए शिमनान से लोग आए, हमदान से लोग आए, काशगर से लोग आए, बल्ख से लोग आए, इराक से लोग आए, ईरान से लोग आए। ऐसी ज़क़ात है कि अफसोस मैं कुछ नहीं बन सका। और यहाँ तो 2-4 साल पढ़ लिया, 2-4 कलाम पढ़ लिया, 2-4 तकरीर कर लिया, 2-4 किताब लिख दिया, 1-2 मदरसे के मुहतमीम बन गए, और हम जैसे लोग एक आध जुमला सही से बोल लिया तो दावे अल्लाह की पनाह, दावे अल्लाह की पनाह। हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा अफीफा मुनीफा करीमा मुकर्रमा हजरते आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, माँ, नूर की चहीती बीवी अहलिया, उनकी अजमत पर, उनकी खाके कदम पर हमारी माँ कुर्बान, हमारी बहनें कुर्बान, हमारी बेटियां कुर्बान हुए, जमीन की तमाम खवातीन कुर्बान। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आदमी खराब कब बन जाता, आदमी खराब कब बन जाता, खराब कब बन जाता। बरकाती मुफ्ती साहब किबला पहली मर्तबा ज़ियारत हो रही है, बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, और गालिबन ये उलमा फज़ला अल्लामा मुफ्ती मुहिब्बुल कादरी साहब के साला तो नहीं है ना, ये दूसरे वाले? जी हाँ, ये उनके साले साहब। हाँ, तो हम तो नहीं बोल सकते इनको साला, उनके साला हुए हैं क्या? जी उनके हैं जी। ये यूं इस एतबार से ये मेरे भी बड़े अजीज हैं, मेरे भी बड़े अजीज हैं। हाँ, हालांकि ज़ियारत पहली मर्तबा हो रही है। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था मुफ्ती साहब, ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, पूछा गया अम्मी आयशा से, माँ आयशा से, ये आदमी बुरा कब हो जाता है,
जितने बुरे जी जी हैं, जी जैसे हम बुरे हैं, पक्के बुरे हैं, अल्लाह सबसे अल्लाह लेकर अल्लाह पैर। अल्लाह हुस्न अल्लाह हुस्न। हेलो मुफ्ती साहब। जी जी हुजूर जी जी फरमाएं, जी जी फरमाएं। हुजूर आप फरमाएं। हेलो। खाली साहब हजरत का नेटवर्क देखिए। जी जी नेटवर्क हजरत का स्लो है अभी। जी। हेलो। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब गुफ्तगू, उम्दा बयान, और जी माशाल्लाह ये जो इनके सारी कूट कूट के भरी हुई है। ये बात है, जी जो जी बड़े जी होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जो बड़े जी होते जी हैं वो बेशक बड़े ही बेशक होते हैं। बेशक। और बड़ों को सुनने का मजा ही कुछ और होता है, और बड़ों की बातें समाअत करने से हकीकत में दिल का जंग जाता है, दिल की कैफियतें बदलती है। इंसान अगर दुनिया में अगर मुनहमिक हो जाए ना, तो हकीकत में उनको अपने से बड़ों को समाअत करना चाहिए। और जो बाअमल होते बेशक हैं बेशक। उनकी गुफ्तगू भी मुफ्ती बड़ी साहब का देखें बाअसर जरा। होती है, जी जी बेशक बेशक। बड़ी बाअसर होती है, बहुत शानदार होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गान दीन के साए आतिफत को हम पर आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों पर कायम व दायम रखे, और इनके फैज़ान आमीन से आमीन अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों को माला माल फरमाएं। आमीन 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 आमीन। कुछ माशाअल्लाह जब बहुत उम्दा तक। बयान हो रहा था। जी जी गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये आपकी काविशें हैं कारी साहब, ये आपकी मेहनतें हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस माह रमज़ान के बिल्कुल चलते चलते आखिरी मोड़ पर, मेरी दुआ है मौला आपको दारिन की सआदतों से बेपनाह माला माल फरमाए। ये आपकी आमीन काविशें हैं, ये आपकी मेहनतें हैं, और ये आपकी सारी मोहब्बतें हैं कि आप ऐसे ऐसे उलमाए कराम को सामीन और नाज़रीन के हवाले कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, हम आपके मशकूर और ममनून हैं। और साथ में सबसे बड़े मशकूर और ममनून हुज़ूर शुक्रिया नबीउल उलमा शुक्रिया। मुफ्ती साबिर साहब क़िबला मद्दज़ल अलैहि व नूरानी की, कि जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है। अब मौला रब्बुल आलमीन उनके उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उनके साये को अल्लाह हम पर तादिर कायम व दायम रखे। आमीन और आमीन हकीकत में मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जुमला कहा कि आज के आमीन। दौर के नौजवान उलमा को, है ना, हर आदमी का कोई ना कोई एक आइडियल होता है। आज का नौजवान अगर कोई जी तकरीरी जी मैदान में आना चाहता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अगर इस तकरीरी मैदान में आना चाहते हैं, तो मुफ्ती मुहिब्बुल कादिर साहब के बयानात को सुनें, उनके तर्ज ख़िताब को अपनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह काफ़ी बहुत सारी सहूलतें मिलेगी, एक मिजाज मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक राह नज़र आएगी कि जी हमें किस तरह बेशक से बेशक। अपनी आवाम तक अपनी बातें पहुँचाना है, गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए। माशाअल्लाह। और अपने मुफ्ती साहब को इल्म, अदब और अमल और बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है, और बहुत सारे कमालात के जामे अल्लाह ने मुफ्ती साहब को बनाया है। मौला करीम से दुआ है परवरदिगार ने मुफ्ती साहब की उम्र में बेपनाह तरक्की और बरकत अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अभी तो शायद और कोई लाइन पे है नहीं, वक्त अभी 12:04 नहीं है। हो चुका है। जी 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 जी। मुफ्ती साहब ही को 2-4 10 मिनट के लिए कैमरा के हवाले कर दे, ताकि वो अपने नासियाना कलिमात अपने सामीन के हवाले करें। जी 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 मैं जी 2-4 बेशक। बातें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, अगर जी इजाज़त हो जी आपकी तो। बिल्कुल इजाजत है, जब तक आप ही अर्ज करें मैं फरमान ज़रा अरीज़ा पेश कर देता हूँ हजरत के पास। हाँ, तो मैं 2-4 नज़्म, दुआ या जुमला के अशआर नज़्म के हवाले से कर रहा हूँ। उसके बाद में ईद के हवाले से 2-4 जुमले पेश करने की कोशिश करूँगा। जी इंशाअल्लाह। अल्लामा हसन रज़ा सरकार आला हज़रत के ग़ालिबन छोटे भाई हैं। उनके लिखे हुए ये अशआर हैं। समाअत फरमाएँ। अच्छा। दर्द दिल कर अता मुझे यारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्द दिल कर अता मुझे यारा, अब
درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر عطا مجھے یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، سبحان دے اللہ سبحان میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، سبحان اللہ سبحان نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ اور یہ آخری اشرا ہے، والا ہماری روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں۔ ملاحظہ فرما آمین لیں آمین کہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام سبحان اللہ غفار ہے تیرا یا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ اور عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، سبحان اللہ نام ستار ہے تیرا یا رب۔ رب نے ہمارے ہاتھوں میں دامن اسلام دیا ہے، ہم اس لائق نہیں مگر یہ ہے سب سرکار دو عالم کی عطائیں۔ ملاحظہ بے فرما لیں شک بے شک جی کہ ارشاد ہوتا ہو تو نے میرے ذلیل مولانا صاحب جڑ گئے ہاتھوں میں، حضرت جی جی حضور جی حضور، جب تک میں شعر پڑھ دیتا ہوں حضور جب تک جڑ جائیں، کہ جی جی بے تو شک نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، سبحان اللہ بہت 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 عمدہ بہت عمدہ دامن مفتی صاحب مصطفیٰ، ہمارے کل کے جی فرمائیں۔ مہمان گزشتہ کل کے مہمان محترم بھائی شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ و قاری محمد عاشق رضا بنارسی صاحب قبلہ وہ بھی ہم لوگوں کو بسمات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی یا اللہ جی انہیں اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ماشاء اللہ بھی مفتی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ جی تو میں پڑھ دوں؟ جی ارشاد ہوتا ہو تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ
दिया यारा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफा दिया यार। वो मक्का मुलाजा फरमा ले। मैं नाम जी नहीं तो लूंगा हजरत का, अपने ताल्लुक से और तमाम मुसलमानों का ख्याल रख के मैं मक्ता पढ़ता हूँ। मुलाजा फरमा ले कि तू हमें भी उठा हसन करके। वाह वाह वाह, उन्होंने तो कहा था आला मास्टर साहब ने कि तू मुझे भी, तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खातमा या रब। और हम मैं उसको पढ़ता हूँ कि तू हमें भी उठा हसन करके, तू हमें भी उठा हसन करके, हो मल खैर खातमा या रब, हो मल खैर खातमा या रब। सुभान अल्लाह। दर्द दिल कर मुझे अता या हुजूर हुजूर क़िबला आमद जुड़ आमद चुके है। हैं। जी 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 जी। जी जी। जी कुछ नेट प्रॉब्लम या मोबाइल के डिस्चार्ज हो जाने की वजह से हजरत डिस्कनेक्ट हो गए थे। तशरीफ ला चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। जी मुफ्ती साहब, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और अब भी जो है 2 पॉइंट हुआ है, फिर शायद कट जाऊं मैं आपसे। के आगे जी की हुजूर। गुफ्तगू का आगाज फरमाएंगे। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है जी जी जी। और अब भी 2 पॉइंट हुआ है बामुश्किल तमाम, शायद फिर कट जाऊं। तो आप बुजुर्गाने दीन की बड़ी मोहब्बतें, इनायतें आपने जगह दी, दुआओं से नवाजा आप हजरात ने। इंशाअल्लाह अजीज आप हजरात सलामत रहें तो फिर मुलाकात होगी और बात होगी। आमीन आमीन। अभी 2 पॉइंट तो है ना तो हुजूर, गुफ्तगू से का जी 2 सिलसिला पॉइंट, जारी रखें। जी इंशाल्लाह कम से कम हाँ 15 मिनट तक जरूर आपको समाप्त कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आदमी कब बुरा हो जाता है। जी तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब आदमी अपने आप को अच्छा समझने लगे। ओ हो अल्लाह समद, इतनी बड़ी पते की जब बात, आदमी अपने आप को अपने अच्छा को अच्छा समझने लगे। समझने लगे। जी जी जी। आज जो अल्लाह अल्लाह हर शोबा में गड़बड़ी है, हर शोबा में गड़बड़ी है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जी दाएं से लेकर बाएं तक, हुजूर से लेकर दूर तक। उसकी अल्लाह एक वजह जो है ये भी है कि आज हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, और जब ये समझ, ये तफहीम और ये नज़रिया दिल में घर कर गया है हमारे, तो हम अपना एहतिसाब करते ही नहीं, अपने दामन की तरफ झांकते ही नहीं। और जब झांकते नहीं तो वो जो खराबी है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ा गया है। ज़रूरत है एहतिसाब अमल की, जी ज़रूरत है अपने दामन में झांकने की, ज़रूरत है अपने दिल की इस्लाह की, तज़किया नफ्स की। आज जितना एहतिसाब की ज़रूरत है, आज जितना तज़किया नफ्स की ज़रूरत है, शायद इससे ज़्यादा ज़रूरत इसी दौर में ना हो। आज हर हक तरफ जो है फरमाया हम आपने। माहिर हैं, बेशक दलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, खार हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। आज हमारे साथ क्या नहीं हो रहा है। अपने शहर, अपने देश, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में आप किसी भी तरफ नजर उठा लें, तबाही, बर्बादी, आफत, बला, मुसीबत, दिक्कतें,
ہماری مقدر ہوتی جا رہی ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، احتساب جی کریں، تزکیہ بے نفس شک کریں، روح ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، احکام شریعہ کی تہ تک پہنچے، شریعت، اسلام، دین کے غرض و غایت کو سمجھیں، اللہ اور رسول کے مطلوب کو سمجھیں، اور اس کے لیے جو ہے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح سے شروع ہو، اپنے احتساب سے اس کا آغاز کریں۔ جس دن انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے آپ کو ادھورا سمجھ لیا، نامکمل سمجھ لیا، اپنے اندر کی کمی ہمیں نظر آنے لگی اور اپنی ذات کی اصلاح کا آغاز ہم نے کر دیا، اسی دن سے انشاءاللہ انقلاب کا سویرا ہوگا، انقلاب کا آغاز ہوگا، انقلاب کی شروعات ہوگی، اور پھر بہت جلد ہم اپنا کھویا ہوا وقار پا سکیں گے، بہت جلد سبحان اپنی اللہ کھوئی سبحان ہوئی اللہ شوکت کا حصول ہو جائے گا۔ حضرات، اس وقت جو ہے ہمارے علماء کرام، نوجوان علماء، بزرگ علماء، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ ہماری کھوئی ہوئی شوکت کے تعلق سے لگاتار ہدایات جاری کر رہے ہیں، ہماری سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی، بیدار کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش المحب فاؤنڈیشن ہے، جن کی سرپرستی ہمارے نعیمی مفتی صاحب اور صدارت ہمارے برکاتی مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ کاش قوم پیغام سنتی، کاش قوم اپنے رہبر، رہنما، مقتدا، ہادی، رہبر، علماء، فضلاء، مشائخ کی باتوں پر دھیان دیتی، لیکن آپ بھی دیکھیے نا، آپ قوم لگاتار قوم سے گزارش ہو رہی ہے، ہدایات جاری ہو رہی ہے علماء کی طرف، علماء کے بیانات آ رہے ہیں کہ احتساب عمل کا وقت ہے، گرتوں کو اٹھانے کا وقت ہے، پڑتوں کو سنبھالنے کا وقت ہے، روتوں کو ہنسانے کا وقت ہے، مجبور، بےکس، ناتوا اور لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، جو پیٹ کی آگ میں جل رہے ہیں ان کی بھوک مٹانے کی ضرورت ہے، اور جو لاک ڈاؤن میں پھنس کر اپنی زندگی کھونے والے ہیں، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے ہیں، ڈھارس بنانے کی ضرورت ہے، ان کی امیدوں پر کھرے اترنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے خزانے، دولت، ثروت، مال، پونجی اور دل و دماغ کو غربا، یتامہ، مساکین اور لاک ڈاؤن کے مصائب و علام سے جوجھ رہے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ان اعلانات و بیانات میں وہ توجہ نہیں دیا جو توجہ کے وہ مستحق تھے۔ حق فرمایا آپ نے، اتنا سب ہونے سبحان کے اللہ بعد بھی سبحان ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہمارے احباب، ہمارے افراد کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو بازاروں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، کپڑے کی دکان میں بھیڑ، چپل کی دکان میں بھیڑ، یہاں بھیڑ، وہاں بھیڑ، عید کی خریداری، عید کی شاپنگ۔ خدا جانے یہ قوم کب جاگے گی، یہ قوم کب بیدار ہوگی؟ قوم کے پاس ایسے ناہنجار نوجوان اور مالدار ہیں جو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم، بلکہ پوری قوم کا جو مذہب ہے، سچا مذہب، پکا مذہب، اچھا مذہب، شاندار مذہب، صاف ستھرا مذہب، بے داغ مذہب، بے نشان مذہب، یعنی مذہب اسلام، اس اسلام کو بھی بدنام کرنے کی یہ لوگ ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی غیر اللہ دور اللہ اندیش، ایسے ہی منمانی اللہ کرنے والے، بدتمیزی کرنے والے، ایسی ہی علماء کی باتوں کو اگنور کرنے والے نوجوان کی وجہ سے ہمارا دین بھی بدنام ہو جاتا ہے، ہمارا مذہب بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اب بھی 2 دن وقت ہے، میں گزارش کروں گا مفتی برکاتی صاحب اور مفتی نعیمی صاحب کے مادھیم سے اور اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے اپنی قوم سے، اپنی قوم کے نوجوانوں سے، اپنے قوم کے بزرگوں سے کہ سوجھ بوجھ سے کام لو، بصیرت اور بصارت سے کام لو، دور اندیشی اور حکمت سے کام لو، اور وہ کام کرو جس میں تمہارا بھلا ہے، تمہارے پریوار کا بھلا ہے، تمہارے گھر، محلہ، خاندان کا بھلا ہے، تمہارے ملک اور دیش کا بھلا ہے۔ اور بھلا کب ہوگا؟ بھلا تب ہوگا جب کہ ہم لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ بے شک بھلا کب ہوگا؟ جب فضول خرچی اور فضول واہیات، شاپنگ اور خریداری سے خود کو بچائیں، روپیہ بچائیں، اور بچا کر جو ہے اپنے بال بچوں کے لیے رکھیں، اور
उसी पैसे से कुछ जरूरतमंदों की भी इजाफी मदद कर दें, ज़कात के अलावा, फितरा के अलावा खैरात करें, सदकात करें। जो भी मोहताज है, बिला जात पात देखे, बिला कौम देखे, बिला धर्म देखे, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटे हो, बड़े हो, अगर उनके बच्चे पेट की आग में जल रहे हैं, अगर वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गए हैं, अगर खाने को परेशान हैं, कपड़े की जरूरत है या माकूल इलाज की जरूरत है, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने हमें नवाजा है दौलत से, सरबत से, रुपया से, पैसा से, तो हम बगैर धर्म देखे, बगैर मजहब देखे, बगैर जात देखे और बगैर कबीला और खानदान देखे उनकी मदद करें और जरूर मदद करें। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारी शरीयत जो है वो दर्द का सबक देती है, उन्स का सबक देती है। हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, गिरतों को उठाने का दर्श देता है, पड़तों को संभालने का दर्श देता है, रोतों को हंसाने का दर्श देता है। अल्लाह की कसम, अगर हमारे पैसे की वजह से, रुपया की वजह से, दौलत की वजह से, गल्ले की वजह से, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ की वजह से कोई गिरता हुआ संभल जाए, कोई पड़ता हुआ थम जाए, कोई रोता हुआ हंस जाए, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी ईद है और यही सबसे असल ईद है। हजरात, ईद जो है जर्क बर्क लिबास पहनने का नाम नहीं है, ईद मौजो मस्ती करने का नाम नहीं है, ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। अरे ईद क्या, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो वो ईद है। जिसकी अल्लाह नमाज कबूल कर ले, रोजा कबूल कर ले, सहरो इफ्तार कबूल कर ले, क़यामुल लैल कबूल कर ले, तिलावत कबूल कर ले, जिसकी अल्लाह इबादत और रियाजत कबूल कर ले, उसके लिए ईद है। और कहीं तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, इंसानियत को ठुकरा देने की वजह से, दिल में ठेस पहुंचा देने की वजह से, किसी का दिल तोड़ देने की वजह से, अगर पड़ोसी को सताने की वजह से, पैसा साहिबे सरवत होने की वजह के बावजूद किसी मोहताज और हाजतमंद की मदद न करने की वजह से अल्लाह हमसे नाराज हो गया, रसूलुल्लाह हमसे नाराज हो गए, हमारी इबादत हमारे मुंह में मार दी गई, हमारी रियाजत को ठुकरा दी गई, हमारे रोजे को मरदूद कर दिया गया, हमारे क़यामुल लैल को क्या कहते हैं कबूल नहीं किया गया, तो हमारे लिए ईद नहीं है, वाईद है। अल्लाह। हमारा अमाल जो खराब है, हमारी सीरत जो दागदार है, हमारी जिंदगी की किताब का वर्क जो गुनाहों से सिया है, हम आज न जाने किस पर इतना भरोसा किए हुए हैं कि ऐसे लॉकडाउन की हालत में, महामारी की सूरत में भी जो है इतने परेशान हैं, कपड़े खरीदने के लिए, जर्क बर्क लिबास लेने के लिए, जूते और चप्पल के लिए। आखिर किस चीज पर हमें इतना एतमाद है जो ईद की दिखाने वाली खुशी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा। बूढ़े जो जन्नत में जाएंगे उनका सरदार कहा, जिसको नाम लेकर हुजूर ने फरमाया उमर तुम जन्नती हो, उस हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखिए। ईद का दिन है, घर में बंद है, दरवाजा लॉक है, और क्या भाई, ईद के दिन जब हर आदमी खुश होता है, हर आदमी मस्ती में होता है, हर आदमी फरहत और सादा होता है, मसरतें बांटता है। हालत क्या है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिसके ताल्लुक से गैब दा पैगंबर हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, किसी को नबुवत मिलती तो उमर नबी होता और उमर को नबुवत मिलती। जिनसे खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन में मेरे दो वजीर हैं, आसमान में दो वजीर हैं, और जमीन में दो जो वजीर हैं एक अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे उमर इब्ने खत्ताब हैं। ऐसी जाते सतुदा सिफात जो कन्फर्म जन्नती है, जिससे अल्लाह राजी है, जिसे रसूलुल्लाह राजी हैं, जिसे रसूलुल्लाह ने अपना वजीर कहा है, जिसे रसूलुल्लाह ने जन्नत में अपना साथी कहा है। हाल क्या है, ईद के दिन दरवाजा बंद, घर में बंद, और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दाढ़ियां जो है वो आंसुओं से तरबतर हो गई है, भीग गई है,
देखने वालों ने देखा तो कलेजा मुंह को आ गया कि आखिर क्या विपत आ गई है, क्या मुसीबत आ गई है, क्या अमीरुल मोमिनीन इतना रो रहे हैं, वो भी ईद के दिन रो रहे हैं, आंखें नमनाक है, कलेजा मुंह को आ गया है। उनकी आह सुनकर, उनकी फरियाद सुनकर, उनके रोने को सुनकर पूछने वाले ने पूछा, सरकार आप इतना रो क्यों रहे हैं ईद के दिन? तो रोते हुए उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया था, क्या ईद के दिन, क्या ईद का दिन? अगर हमारी नमाज कबूल हो गई, हमारे रोजे कबूल हो गए, क़यामुल लैल कबूल हो गए, तो फिर हमारे लिए ईद है। और अगर हमारी इबादत और रियाजत और क़यामुल लैल और तिलावत को मरदूद कर दिया गया, हमारे लिए ईद नहीं ईद है। तो जो कन्फर्म जन्नती हो वो रोए खौफे खुदा से, जो वो रोए खौफे खुदा से। और हमारा अमाल इतना खराब, कदम कदम पर गुना, बात बात पर गुना, डेग डेग पर गुना, झूठ का गुना हमारे पास, चुगली का गुना हमारे पास, गीबत का गुना हमारे पास, हसद का गुना हमारे पास, हक तलफी का गुना हमारे पास। फिर भी इसके बावजूद ऐसी हालत में जब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जब महामारी की हालत है, जहां हमें दूरंदेशी से काम लेना चाहिए, सादा तरीके से ईद मनाना चाहिए, अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए, वहां हम अगर मौजो मस्ती में खोए रहें, अपने उलमा की बात, एलानात और बयानात को इग्नोर कर दें, तो इससे बड़ी हैरत की बात क्या होगी। मैं इस अल मुहिब फाउंडेशन के नाज़रीन सामीन से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे बुजुर्गों, ये उलमा, ये हमारे अकाबिर, ये हमारे मशाइख तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारा हाथ पकड़कर ये जन्नत की वादी तक तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, ये तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहते हैं। इनके एलानात और बयानात और हिदायत पर तवज्जो दो, अमल करो। ईद को सादा तरीके से मनाओ, ईद उसी तरह पढ़ो जिस तरह हमारे उलमा फरमा रहे हैं। लो इसको काट दो जी, लगा हुआ है, जवाब दे दिए। You are not move close your router, consider using the internet। हजरत को मैं हटा देता हूँ, हजरत को बता दें फोन करके। सामीन हजरत, नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही आ रहा है। आइए दुआ कर लेते हैं, इंशाअल्लाह को रखना है। वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।